नमस्कार शिक्षक बंधुगण। तेबे आम मैंने चलित शिक्षा पद्धति रे एफएलएन सम्मुखीन होती। एफएलएन आसला कहीं एफएलएन आवश्यकता पड़ा कहीं कारण विगत दशंधि मानक चलित शिक्षा पद्धति आमको सही सफलता दे पारा ना, जहाँफल कि सरकार बा केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सफल रूप देवा निमंते एफएलएन उपर गुरुत्व देवे। एफएलएन कौन? एफएलएन हूँ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जहाँकि मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान। 6 ରୁ 14 वर्ष पिला माने वर्तमान आम भारत वर्ष में देखा से मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान सेते परिमाण में सुदृढ़ हो पारना। यहाँ पछर कारण हूँ आमर शिक्षा पद्धति। से एफएलएन को एक सोपान भाव में शिक्षा पद्धति सामिल कर जहाँफल कि आमर प्रथम रू तृतीय श्रेणी पिला मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान सुदृढ़ हो पार। से सरकार शिक्षा पद्धति शिक्षक मान सहायक निमंते 3टी पुस्तक जोगाई से पुस्तक मान सहित आपण मैंने निश्चित भाव में उणादि के परिचित थे। प्रथम रू तृतीय श्रेणी 3टी शिक्षक सहायक पुस्तिका जोगाई दि ये हूँ शिक्षक सहायक पुस्तिका प्रथम श्रेणी, शिक्षक सहायक पुस्तिका द्वितीय श्रेणी एवं शिक्षक सहायक पुस्तिका तृतीय श्रेणी। तेबे यही 3टी पुस्तक आम मानकर शिक्षादान पद्धति को सहज सरल और सुगम करने प्रस्तुत होती। तेबे आमे प्रथमे एक पुस्तिका संबंध में किसी जाना। तेबे चलतु आज आम आलोचना करवा शिक्षक सहायक पुस्तिका प्रथम श्रेणी बाबद। तेबे चलतु तेबे आसंतु देखिबा यही शिक्षक सहायक पुस्तिकार उपयोगिता। यही पुस्तकटी शिक्षक सहायक पुस्तिकार उपयोगिता। भाषा और संख्या ज्ञान शिक्षण संपर्कित गुरुत्वपूर्ण तथ्य। भाषा और संख्या ज्ञान शिक्षण सह संपर्कित गुरुत्वपूर्ण तथ्य अर्थात मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम को अधिक त्वरान्वित करा शिक्षक सहायक पुस्तिका प्रस्तुत करा जायछि। एहा शिक्षार्थी मानकर विकासात्मक लक्ष्य को हासिल करने निमंते मार्गदर्शन करिवो। तेबे एही पुस्तक संपूर्ण शिक्षा वर्षर 28 सप्ताह मध्य भाग करा जायछि। मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञानर दक्षता गुड़िक सफल रूपायन निमंते ताकू विभिन्न सप्ताह भाग करा जायछि। मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम को अधिक त्वरान्वित करा शिक्षक सहायक पुस्तिका प्रस्तुत करा जायछि। तेबे मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता गुड़िक कौन कौन से गुड़िक है मौलिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन और लिखन। यह है भाषा उपरे। संख्या ज्ञान उपरे कौन ना गणन, गाणितिक प्रक्रिया, आकृति, आकार, समय और माप, तथ्य परिचालना दक्षता इत्यादि। एगुड़ी को हासिल करने आमको 28 सप्ताह नाकू पड़ो। आमर शिक्षण उद्देश्य को आम 28टी सप्ताह भाग करवा। से साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण योजना करवा। 28 सप्ताह को भाग कला परे आम प्रत्येक सप्ताह गोटे योजना करवा एवं सही सप्ताह अनुसार दिन को आमर शिक्षण योजना कौन हेबो एवं सेथिरे कि प्रकार शिक्षण सामग्री व्यवहार करवा एवं आमर श्रेणी गृह परिचालना किभली थिबो। फलप्रद शिक्षण कार्य निमंते आवश्यक शिक्षण सामग्री गुड़िक विद्यालय स्तर में पहुंचाई दि जाइछि। सही सामग्री गुड़िक मध्य पाठ्यपुस्तक, चित्र पोस्टर, गल्प कार्ड, कविता पोस्टर, बड़ बही जोटा आमर बिग बुक, कार्यपुस्तिका, गल्प और कविता माला, जीके किट, एनसीईआरटी किट अंतर्भुक्त। श्रेणीगृह शिक्षण कार्य यही सब शिक्षण सामग्री गुड़िकर व्यवहार करी सामूहिक कार्य, दलगत कार्य, जोड़ी कार्य माध्यम श्रेणी परिचालना करवा। तेबे आमे तो ये सब सहित पूर्व परिचित केमिति आमे दलगत कार्य करंती, केमिति जोड़ी कार्य करंती, केमिति सामूहिक कार्य करंती। तेबे याहाकू सहज और सुगम करबा पई सरकार आम मानकु किछि शिक्षण सामग्री जोगाई दैछंती, जहाँकि दलगत कार्य, जोड़ी कार्य और सामूहिक कार्य प्रयोग करी आमे शिक्षार्थी मानक ठारू मौलिक भाषा ज्ञान, साक्षरता और संख्या ज्ञान को हासिल करवा। प्रति सप्ताह आरंभ में साप्ताहिक शिक्षण योजना करेंगे।
ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାପ୍ତାହିକ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା, ଯେହେତୁ ଏହା ଆମର 28 ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ। ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପାଠ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ ବଡ଼ ବହି ଦରକାର, କେଉଁ ଦିନ ଯେ କବିତାମାଳା ଦରକାର, କେଉଁ ଦିନ ଯେ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେଉଁ ପାଠ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ରଖିବା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତି ଓ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ପୁଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଇଏ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ବୁଝାଇଲେ ତାର କେତେ ସେ ପ୍ରଗତି କରିଛି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ବୁଝିବା। ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ସପ୍ତାହର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ସପ୍ତାହର ଷଷ୍ଠ ଦିନ କହିଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ାଇଲେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ କେତେ ଆହରଣ କରିଛି ତାର ଏକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପ୍ରତି ଦିବସର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରତି ଦିବସର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସର ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଦେବା। ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଫିଡ଼ିଂ ଦରକାର, ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା। ସପ୍ତାହ 13 ଏବଂ 20ରେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ସପ୍ତାହ 13ରୁ 22ରେ ଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ପୁନରାଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 13ତମ ଏବଂ 20ତମ ସପ୍ତାହରେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନରାଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ 13 ସପ୍ତାହ ଏବଂ 22 ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଏହା ଆମର 28 ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 28 ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବାବଦରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।